ରାମଚରିତ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ରାମଚରିତ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ମୋ ଠାରୁ କଣ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି? ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ, ରାବଣ ବଦ୍ଧ ନାଇଁ? ରାବଣକୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେବେ ଆଜି ନାଇଁ? ଭଗବାନ କାହାକୁ ମାରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତାରନ୍ତି ନା? ରାବଣକୁ ମାରିଲେ କେମିତି ଯେ ବଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଇରେ ବାବା, ଯୋଉଦିନ ଦଶହରା ହଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆମ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ, ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ରାବଣର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ବାଣ ଫୁଟେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସର ମାରିକିରି ରାବଣ ପୋଡି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ମାନେ ରାବଣ ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁଷ୍କୃତ, ପାପାଚାରୀ, ପର ନାରୀକି ହରଣ କରିଥିଲା, କୁବେର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଡେ ବଡ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଏ ରାବଣକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ଧ କଲେ। ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେଇକିରି ରହିଛି। ସବୁଠି କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ? ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମଧର୍ମସ୍ୟ तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कृष्ण जो ए अमर बाणी आपत बाणी देले ताकू आमे को भली भाबरे बुझिचंती? आज्ञा गीतार केते लोक केते शास्त्रज्ञ पंडित माने सब भाष्य करिचंती। आपण माने सब गीता ज्ञान सुनुचंती। सजन वृंद कहिवार तात्पर्य है ए दुष्कृत मान को विनाश करी साधु मान को भगवान परित्राण करती, मुक्ति दियंती, उद्धार करती। अच्छा, भगवान तामाने पक्षपात विचार करती, पातरंतर करती। एटा तो कथा कौन? भगवान पातरंतर करती सतरे। ई बाबा तुलसीदास गोस्वामी कहले मंगल भवन अमंगल हारी। तेबे भगवान समस्तंकर मंगलकारी ना जन जनकर मंगलकारी आउ केतेकंकर अमंगलकारी? समस्तंकर भगवान मंगलकारी। तेबे सजन वृंद मु काली कहितली जे रावण कंस को जदि भगवान मारिबा को धरा पृष्ठ को आसंते तेबे तो से जोउठी थिले भी मारी परिबे। से ऑलमाइटी पावर गॉड जोठी थिले भी से रावण कंस को मारी परिबे। तेबे से देह धरी आसंती कहीं ना धर्म जेतले ग्लानिजुक्त हो जाए। धर्म ग्लानिजुक्त हो बेले को धर्म? धर्म कौन आमर? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब धर्म नुहे। ये गोटे गोटे बाट, गोटे गोटे मत। तेबे धर्म सनातन धर्म। शास्त्रज्ञ कहिले सनातन धर्मर संज्ञा कौन? अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राण त्यागेति संस्थिते न च कृत्य परित्यज्य मे सधर्म सनातनम। सनातन धर्म कहा कुआ जाए ना अकृत्यं नैव कर्तव्यं। जोटा करिबा उचित नुहे केबे भी करिबो नाही। शास्त्र पुराण रे केवल दीटा कथा थाए, कोटा करिबु कोटा करिबु नाही, दीटा कथा। आउ शास्त्र रे किछि नाही। तेबे सजन वृंद कहले अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राण त्यागेति संस्थिते। प्राण चाली गले भी तो स्वार्थ रे बाधा पडिले भी जोटा जगत रहित करूथबो ताहा तू केबे करिबु नाही। केबे भी मद दुकान दबु नाही, केबे भी छेली कटा कंसेई खाना खोलिबु नाही। मते कहिया पई समय नाही, नले तो आपण कार्तिक मास करिवे। कार्तिक मास सारा नाम हबिष्य। कार्तिक मास जो दिन सरीब ता पर दिन छाड़ खाई। छाड़ खाई अर्थ कहिया जाके बुझी ना हो। मु सियाड को जिबिनी जेहेतु प्रसंग नाही। कोनटा कहिबा अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राण त्यागेति संस्थिते। प्राण चाली गले भी जहा शास्त्र रे मना करा जाईछि, जहा शास्त्रानुमोदित कर्म नुहे, भगवान कर उपदेश वाक्यर विपरीत धर्मी आचरण आमे से कर्म केबे करिबा नाही। बुझी पारले कथा? अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राण चाली गले भी करिबानी, न करिबा काम। कहले न च कृत्य परित्यज्य मे सधर्म सनातनम। जोटा करिबा उचित प्राण चाली गले भी ताकू त्याग करा जीवो नाही। एहाकु ही कुहा जाए सनातन धर्म। सनातन धर्मर संज्ञा निरूपण करिदेले शास्त्रज्ञ।
जोटा करवा उचित नुहे प्राण चली गले भी करबनी जोटा करवा उचित प्राण चली गले भी छाड़बनी निश्चय करिवो एटा हला सनातन धर्म तेबे सनातन धर्म ग्लानिजुक्त हो गले भगवान देह धरती तुलसीदास गोस्वामी रामचरित्र भी एक कथा कहिले जब जब हुई धर्म के हानि जब जब बढ़ई असुर अधम बढ़ई असुर तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा तब तब हरहि कृपा निधि सजन पीरा श्री राम जय राम बोलिए सीतापति रामचंद्र जी की सजन वृंद कहले जब जब होई धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी समस्ते कहते असुर मान संख्या बढ़ी गले धर्म हानि हुए किंतु तुलसीदास गोस्वामी उल्टाटा कहले कहले धर्म हानि हेले असुर संख्या बढ़ी जाए कथाटा बुझीगला कि धर्म हानि हेले मनीष पाई धर्मर विचार बोध दिया जाइछि नीति नियम दिया जाइछि मनीष कौ धर्म पालन करिवो कौ नीति नियम भितर चलिवो तबे से नीति नियम को मनीष जेतेबेले उल्लंघन करे मते कहले मा माने नीति नियम शास्त्र रे पशु पक्षी पाई लिखा है ना मनीष पाई अच्छा शास्त्र नियम को पशु पक्षी उल्लंघन करती ना मनीष उल्लंघन करे मनीष केडे बड़ विडंबना तेणु सजन वृंद तेरे कहिबार तात्पर्य शास्त्र पुराण रे जते नीति नियम लिखा है सेगुड़िक जिते पालन न करती कौन हुए असुर मानक संख्या बढ़ी जाए शास्त्र पुराण लिखा है कौन खाइबू कौन पिंधिबू केमिति बाट चलिबू कौटिकी जीवू नाही एगुड़ाक नियम ए नियम गुड़िक जिते मनीष पालन न करे ता चित्तवृत्ति रे असंजत क्रियार कोष गुड़िक गठन हेई रहे कौन बुझुचंती ना तेणु मन ध्यान दे शुणिबे जब जब हुई धर्म के हानि मते जने मो पाक जाइकरी कहले आज्ञा मो पुअर बिल्कुल पाठ होनी मु 3टा ट्यूशन देइछि भल स्कूल रे ना लिखैछि 3टा ट्यूशन मन कहले को ट्यूशन कहले इंग्रेजी गणित विज्ञान मुख्य टॉपिक 3टा जाक देइछि किंतु पाठ होनी मु कहले आउ पाठ हबनी कहले कौन पाई एमती निष्ठुर वाक्य कहूच मु कहले मूल तो बिगड़ी फाउंडेशन ठीक ना ऊपर छात पड़ो केमी ना 5 महला हम केमी कहले माने मु कहले तुम ट्यूशन देच माने एबे बाड़ देच सार गोबर पोकमरा औषध पेस्टिसाइड एगुड़ाक दौच ना जलसेचन करुच वर्षा नहेले आ ट्यूशन माने से अधिका किछि पोषण दबा आ कौन कहले तेबे मूलटा कौन है मु कहले बिहन भल नाही कहले माने मु कहले ब्लॉक ऑफिस रु भल बिहन आनी थिले भल गछ होइथांता भल केंडा होइथांता ये तो बिहन खराप आ ग्रोमर पोटास यूरिया बाड़ जेते जहा देले कोनटा हबो कहले तबे मूल बिगड़िछि मु कहली हां मु कहली आपण पितामाता संजोग काले बिहिजा लेखिला कपाळे से तो धरी किरी आसीछि कोन प्रारब्ध धरी किरी आसीछि रिमोट कंट्रोल जेते बेले थिला सेते बेले तुमे ताको दबेई ना कहले माने मु कहली पितामाता संजोग क्रिया सदाचार सहित धर्म सहित हेई ना आम संस्कृति रे जो धर्म पालन रो कथा अछि राजा महाराजा माने परा ऋषि महर्षि परामर्श क्रमे संतान निर्माण पाई स्वामी स्त्री संजोग क्रिया घटुथिला कोन बुझुचंत कि नहीं आ भारतीय संस्कृति रो शास्त्र पुराण रे सदाचार कथा अछि ना आ सदाचार पालन करिवनी पशु पक्षी भली आचरण करिवो खोजिबो श्रवण कुमार भलिया पुओ हो कांधरे धरी पृथ्वी भ्रमण करू हबो तेनु सजन वृंद मन ध्यान दे कथा को सुनिबे कहले जब जब होई धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी तबे को धर्म हानि हुए सनातन धर्म टा कौन ना विश्व मानविक धर्म मनीष भितर जो मनीष पणियाटा नष्ट हो गला माने धर्म हानि हो गला
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଇ ମଣିଷ ପଣିଆର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି। ରାବଣ, କଂସ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ କରିବା ଅଭିନୟ ଚରିତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଆମେ ରାବଣ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ରାବଣ ବଧ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେହେତୁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରଉଛି, ଭଗବାନ ସତରେ ତାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା ମାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ତାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ରାବଣ ପୋଡି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ରାବଣ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ? କହୁନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର, ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ବହିରେ ପାଠ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ ଭିଲିୟନ ପାଠ କରୁଛି ଭଲ ଡାଇଲଗ କହେ ବୋଲି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଲୋକଟି ସିଏ। ଭଲ ଡାଇଲଗ କହି ଆସିଛି, 6 ଫୁଟ ଡେଙ୍ଗା, ଓସାରିଆ ମୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାଠ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯୋଉ ମାନବିକ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ପରମ ପିତା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ, ବଡ ପୁଅ ଲେକ୍ଚରର ହେଇଗଲା, ମଝିଆ ପୁଅଟା ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କଲା, ସାନ ପୁଅଟା ପାଠ ପଢିଛି ଅଥଚ କିଛି କାମ କରୁନି, ମାଠୁ ପଇସା ଠକି ନେଇ ବିଅର ବାରରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିଅର କରୁଛି, ଆଉ ଗାଁ ଚୌପାଟିରେ ଖାଲି ବସିକରି ତାସ ଖେଳୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ? କୁହନ୍ତୁ। ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ଯିଏ ଲେକ୍ଚରର ହେଇସାରିଛି, ଯିଏ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କରିସାରିଛି ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? କାହା ବିଷୟରେ? ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି? ପୁଣି କଣ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଗୋପୀନାଥ, ଛୁଆଟା 5 ଜଣରେ ଜଣେ ହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ 5 ଜଣରେ ଜଣେ କରିଦିଅ, ଅବାଟରେ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ବାଟକୁ ଆଣ, ମା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କେଡେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ପାଉଛି, ଛୁଆଟାକୁ ମୋର କୂଳରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଠାକୁରେ। ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ଅଜ୍ଞାନ? ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜିକାଲି କଥାଟା କହୁଛି, ଯଦି ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ମା ତା ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ଆଜି ଏ ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ମଙ୍ଗଳହାରୀ ଭଗବାନ ସିଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରିବେ ନା ସୁଧାରିବେ? ସୁଧାରିବେ। ତେବେ ଭଗବାନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭଲ ମନ୍ଦ ତ 2ଟା ଯାକ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କନିଅର ଫଳ, ମହାକାଳ ଫଳ, ବିଛୁଆତି ଗଛ, ବାଇଡଙ୍କ ଗଛ, ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପଢିବେ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଅଛି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏ ଦୈବ ମାନେ ଦେବତା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ରାକ୍ଷସ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ମାନବ ଦାନବ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ନଈ, ନାଳ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ତରୁତୃଣ, ସରୀସୃପ, ଯକ୍ଷ, ନାଗ, କିନ୍ନର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ, ଯୋଗିନୀ, କାନ୍ତାନୀ, ଡାକିନୀ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଚାରଣ, ମାନବ, ଦାନବ, ତତ୍ତ୍ୱ, ତତ୍ତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଭଲ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ମନ୍ଦ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ସତ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ମିଥ୍ୟା କାହାର? ଆଲୋକ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ଧାର କାହାର? ଦିନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ରାତି କାହାର? ଇରେ ବାବା, ଯାହା ପଚାରିଲେ ତ ଆପଣ କହି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଉତ୍ତର ତ ଦଉଛୁ। ଗୌରା କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ ପୁଣି ମାଉଁସ ଖାଉଛୁ ଏକା ବେଳେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ନଥିଲା କି, ଉତ୍ତର ତ ଭଲ ଦଉଛୁ, ଏ ଗୌରା କଣ ଖାଉ, ମାନେ କହିଲା ଗୋରସ ପିଉଛି ପୁଣି ମାଉଁସ ଖାଉଛି। ଏଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ହେଇଗଲା, ଗୋରସ ଖାଇବ ପୁଣି ମାଉଁସ ଖାଇବ। ଏଟା କଳି ଯୁଗ ରୀତିକି ଦେଖିକିରି ଲେଖିଛି ଜଣେ, ଆଉ କଣ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଭଗବାନଙ୍କର। ତେବେ ଶିଷ୍ଟ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଦୁଷ୍ଟ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ମନ ଦେଇ କଥାଟା ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ବୁଝି ହବନି, ବାଉଁଶ ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡରୁ। ତେବେ କଥା ହେଲା, ରାବଣ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଏ? ପାପାଚାର ହେଇଯାଏ ଅଧିକ, ସଦାଚାର କମିଯାଏ। ଅସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଏ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ। ସେଇ ସମୟଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ହବା ସମୟ, ମାନବିକ ଧର୍ମ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବାର ସମୟ। ତେବେ ସେଇ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତିନି ମାନବ ରୂପରେ, ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଦରକାର ପଡେ। ମୁଁ ଆମ ବାଡିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛଟେ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଲଗେଇଛି।
আচ্ছা যদি ଛେଳି ଖାଇଗଲା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେବି ନା ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ହେବେ? ମୁଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ହେବିନି ନା? ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ କି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବଗିଚାରେ? ଦାର୍ଶନିକ କବି କହିଲେ ନା ଆମେ କି ଗଛ? ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା ଅଠା କାଠି ପଞ୍ଜୁରୀ ରେ ନ ପଡେ ଧରା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେ आहा बोल सजिदानंद रामचंद्र जी की, बोलिए चरमनाथ गुरुस्वामी की। सजन वृंद कौन कहले ओलट वृक्ष खेलुची लोटणी पारा, आमे सब ओलट वृक्ष नहीं कि आमे भगवान तैयारी गोटे गोटे गछ। तेबे गछ जेतले उपुड़ी पड़िबा को बसिबो अखाद्य खाई अपेय पी मनीष ओलट वृक्ष जेतले नष्ट होबा को बसिला, तेबे सेतेबेले मानव बदल रे जेतले दानव इए हे गला, सेतले भगवान कहंती मो सृष्टि को मते सजाड़ीबा को पड़िबो, आउ कई सजाड़ी पारिबेनी। कोन कहउचंदी मानव धर्म जदि कलंकित होला, मानव रूप रे भगवान आसिले सजाड़ीबे ना, आउ के सजाड़ीबो? जदि साट चिरी जाईची डाक्टर पाखकु जीव ना दर्जी पाखकु जीव? डाक्तर पाखकु जीव ना, डाक्तर पाखकु जीव दर्जी पाखकु जीव। जदि देह खराब हेईची डाक्तर पाखकु ना दर्जी पाखकु? डाक्तर पाखकु। आज ये जो समस्या समाधान करि परिबो ना, भगवान को व्यतीत सृष्टि रे धर्म संस्थापन केही करि पारंती ना। बुझी पल्ला? मानव धर्म, मानव चरित्र, पुत्र को भलिया हवा दरकार, बहु को भलिया हवा दरकार, स्त्री को भलिया हवा दरकार, बंधु को भलिया हवा दरकार। ए मानव चरित्र जेतेबेले कलंकित कलुषित हो जाए, सेतेबेले भगवान सब भूमिका रे अवतीर्ण हुअन्ति ए शिक्षाटा जगत को दबा पाई। तेबे एई उद्देश्य रे प्रभु निराकार साकार हुअन्ति। ते बुझियला कथाटी। एबे कोंतु रावण कंस को मारिबा को आसंती? बिल्कुल नुहे। आ भागवत तो कही देले, कले जाहार नाही मित्र वैरी चांडाल ब्रह्म आदि चारी, साधु को पाली दुष्ट नासी दया सागर ब्रह्म राशि, जे मते दूरे थाई चिंती से मते निकटे देखंती, मन वचन दियंती मते मु थाई तांको हृद गते, ए जीव काल सर्प रूपे जंतु को ग्रासे भव कूपे, ए काल काल सर्प रूपे। बुझी पारजंती? समस्त को मरण देला वाला किए? भगवान। तेबे तांकर किए शत्रु आ मित्र अछि कि? जाहार नाही मित्र वैरी, किंतु कहिले कौन? कले दुष्ट निवारी संत पालु तू नाथ परम दयालु। मते कहंतु जहाँ को परम दयालु रो सर्टिफिकेट दिया गला, से जन को मारिबे आ तारिबे ना समस्त को तारिबे? परम दयालु, श्रेष्ठ दयालु। ए कथा गुड़िकर माने बुझिले हबो। भागवत सिना ओडिया रे बीजाक्षर रे लेखा हैची, बुझी पारजंदी? ओडिया रे लेखा हले भी बुझी परिबाटा सहज नुहे। कले तोहर शत्रु मित्र नाही, तोर अभियान सर्वदेही, भक्ति करंती जे मते जे बा भजई शत्रु मते, दुहिंकी देहु एक गति दया सागर दासरथी, जे शत्रु भावे रहे जे मित्र भावे रुहे उभय को सी परम गति दियंती। तेबे कथाटा बुझीला कि ए दुनिया रे जणे रावण नुहे, हजारे हजारे रावण। परनारी ऊपर माने परनारी ऊपर जे दृष्टि दियंती से रावण। रा कहिले राम, बण कहिले जंगल, माने राम को छाड़ी देई जे माया बण रे माया जगत रे बुले सी हेला रावण। तेणु ए सृष्टि रे केते केते रावण, से सबु रावण को चरित्र को ठीक करिया पाई गोटे रावण चरित्र रे जन को अभिनय करांती। ए तू हो मु हेबी हीरो, तू विलियन, दे जन जाक लीला चरित्र अवतीर्ण होबा, जगत गोटे शिक्षा पाइबो। एई उद्देश्य रे भगवान धरा पृष्ठ को आसंती ना। तेबे से काहाकू मारंतीनी, भगवान मारला वाला नुहे। रावण को जो मारिले कौन? एटा ड्रामा रे जो बंधुक गुली बाजे मो, एटू लाइट ऑफ होई गले से उठिकरी पळेइबो। एटा कथा आउ कोन? आउ जे ड्रामा रे मरला से कोन मरिला कि? आ जदि रावण दुष्ट होई थांता, राम को देहरे लीन होई थांता,
ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ତତେ ପୁରସ୍କାର ଦବାର ଅଛି, ଭଲ ପାଠ କରିଛୁ, ଭଲ ଭିଲିୟନ ପାଠ କରିଛୁ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ବାପା ତୁ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନି, ତୁ ମୋ ଭିତରକୁ ପଳେଆ। ରାବଣର ଆତ୍ମାକୁ ରାମ ନିଜ ଦେହରେ ଲୀନ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ନା। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ହେ ବିଚିତ୍ର ତୁ ମୋରି ନାଟ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ହେ বিশ্বরঙ্গ মঞ্চ জীবন্ত নাটকে, তুমি মহানির্দেশক, তুমি মহানির্দেশক, বিশ্ব সম্রাট হে বিশ্ব সম্রাট হে। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तेबे एठारू आपण कहिबे रावण पोड़ीटा ठीक बोली बिल्कुल नुह। रावणर आंध्र रे जाओ देखिबो मंदिर रे पूजा पाउची। तेणु सजन वृंद रावण होची परम भक्त नैष्टिक ब्राह्मण चारि वेदर अधिकारी से केवल अहंकारी रो पाठटा करिछि अभिनय करिछि। तबे एबे आमे भीतर को टिके प्रवेश करिबा कारण मु कांसेप्ट क्लियर करी कथाटा आगो को नेली। रावण कौन बोली मन भीतर आगो चिंता करंतु ताहले सतटा जानी पारिबे नले सतटा जानी पारिबेनी सबुदिन पई आमे गोटे अंधार भीतर रही जीवा। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।